3, 2, 1, now. +1, +2, +3. लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्यों ये टेस्ट किए, ये एक सवाल है। DRDO को आज बड़ी सफलता मिली है। एंटी सबमरीन मिसाइल का सफल टेस्ट किया गया। ओडिशा के बालासोर में सुपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया गया है। Orientation regarding the nuclear program and missile program is purely on the basis के are the credible threat which Pakistan has from India. पाकिस्तान और चीन के लिए बहुत बुरी खबर है। भारत ने अपनी एक स्मार्ट मिसाइल को टेस्ट करके इस्लामाबाद और बीजिंग को फ्रीक में डाल दिया है। किसी मुल्क की इकोनॉमी स्ट्रांग होती है तो उसके साथ फिर वो अपने डिफेंस को भी बड़ा इंपॉर्टेंस देता है और स्ट्रांग करता है। इंडियन मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से कह रहा हूँ, जो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं, इंडिया के पास मीडियम रेंज मिसाइल्स हैं, इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल्स हैं और उनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इनको खौफ है सुपर पावर को कि वो इंडिया अपकमिंग में बनने वाला है सुपर पावर, इसीलिए सुपर पावर के साथ वो करीब से जुड़े हुए हैं। इसलिए अब हम पाकिस्तान का कंपेयर करें इंडिया के साथ, ये बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। अगर अफगान उबूरी हुकूमत भारत के साथ गैर फितरी पींगे बढ़ाएंगे तो वो एक नाकाबिल बर्दाश्त बात होगी पाकिस्तान के लिए और इंतहाई अफसोसनाक बात भी होगी। लेकिन हम जब ये कहते हैं कि ये वाला मिसाइल, ये वाला जहाज, ये वाला टैंक, ये वाला रॉकेट या जो भी आपको वेपन्स चाहिए वो है तो बड़ी ज़रूरी, आप इस्तेमाल करें, लेकिन उसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? वो आपकी एक बड़ी मजबूत बेस होनी चाहिए इकोनॉमी की। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने बुधवार को कलाम आइलैंड से स्मार्ट मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया। यह मिसाइल बेहद खूबसूरत और खतरनाक दिखती है। यह एक लंबी दूरी की सुपरसोनिक एंटी सबमरीन मिसाइल है। इस मिसाइल की नाक पर 50 किलोग्राम वजनी विस्फोटक लगाया जाता है। मिसाइल का पूरा नाम सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो स्मार्ट है। असल में यह एक टॉर्पीडो है जिसे मिसाइल की स्पीड और ताकत दी गई है ताकि समुद्र में दुश्मन के जहाज, युद्धपोत या पनडुब्बियों को पानी में दफनाया जा सके। स्मार्ट मिसाइल की रेंज 643 + 20 किलोमीटर है, यानी मिसाइल 643 किलोमीटर तक सुपरसोनिक स्पीड से जाएगी। इसके बाद टॉर्पीडो इसकी स्पीड का फायदा उठाकर 20 किलोमीटर तक पानी में जा सकता है। इससे दुश्मन को यह आइडिया नहीं लगेगा कि मिसाइल से हमला हो रहा है या टॉर्पीडो से। यह 1234 किलोमीटर पर आवर की गति से दुश्मन की ओर बढ़ती है। मैं आपको एक बात शायद कल या परसों बता रहा था, 1-2 दिन पहले, कि जब किसी मुल्क की इकोनॉमी स्ट्रांग होती है तो उसके साथ फिर वो अपने डिफेंस को भी बड़ा इंपॉर्टेंस देता है और स्ट्रांग करता है। क्यों? उसकी वजह ये होती है कि उनको पता है कि यार हमारा यानी कारोबार चल रहा है दुनिया के साथ, हमारे ये शिप्स ने जाना है, उसने आना है, उस चीज़ को उन्होंने प्रोटेक्ट करना है। सेकेंडली, अपने इंटरनल सिस्टम को उन्होंने कंट्रोल रखना है। कंट्रोल कैसे? कि वहाँ पे कोई इंसर्जेंसी ना हो, वहाँ पे कोई अनसर्टेनिटी क्रिएट ना हो, ये सारी चीज़ें वो चल रही होती हैं। अच्छा, इस मिसाइल की अगर हम बात करते हैं, इसके ऊपर अभी जब मैंने जैसे ही मतलब मीडिया खोला तो अल जजीरा, टाइम्स ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ अमेरिका, रॉयटर्स, हिंदुस्तान टाइम्स, यूरेशियन टाइम्स, यानी सब ने इसके ऊपर अपनी अपनी स्टोरीज की है और सब ने कहा है कि ये एक मिसाइल तो एक है, लेकिन ये काम जिसे कहते हैं मल्टीपल वॉर हेड्स को ये कैरी कर सकता है। अच्छा, इस वक्त दुनिया में 4 बड़ी ताकतें सामने है, मौजूद है। यूएस है, रशिया है, चीन है और इंडिया है। अगर देखा जाए तो इंडिया ने इस क्लब को शायद लेट ज्वाइन किया, लेकिन बहुत तेजी के साथ वो इसमें आगे बढ़ रहा है। उन्होंने ना सिर्फ ये कि वो ये नहीं कर रहे कि सिर्फ मिसाइल बना रहे हैं। अभी हमारे यहाँ 23 मार्च है, हम रोजाना सुबह को हमारे फाइटर जेट्स उड़ते हैं इस्लामाबाद में, क्योंकि काफ़ी शोर शराबा आपको सुनाई दे रहा होता है, उनकी आवाज़ें आ रही होती हैं। और जहाँ करीब से जिनके घरों से गुजरते हैं तो वहाँ तो बहुत तेज़ आती होगी, लेकिन तकरीबन ऑलमोस्ट आपको पूरे इस्लामाबाद में ये आवाज़ें सुनाई देती हैं, हेलीकॉप्टर्स की और फिर ये फाइटर जेट्स की, इन सब की। अच्छा, एक बात जो जहन में आती है कि ठीक है, हर कंट्री चाहता है कि उनके पास उनका डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग हो,
لیکن اس ڈیفنس سسٹم کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس ڈیفنس سسٹم کے لیے باقی چیزیں بھی سٹرونگ ہونا ضروری ہے. تو یہ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کہا جائے کہ یہ ویسی مفت میں ہو گیا. ٹھیک ہے، ان کے سائنٹسٹ نے محنت کی، لیکن کم پیسوں میں یہ چیز وہ تیار کرتے ہیں. جس طریقے سے ہم نے ان کے جو اسپیس مشنز کو دیکھا، کافی کم پیسے، اگر کسی کا 10 روپے لگتا ہے تو وہ 5 یا 4 یا 3 روپے میں اس ساری چیز کو کر لیتے ہیں. یہ چیز تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بغیر پیسوں کے یہ سارا کچھ ممکن ہو. اسی لیے پیسہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کام کے لیے. اچھا، پھر اگر آپ کہتے ہو کہ آپ کا ڈیفنس سٹرونگ ہو تو اس کے لیے آپ کو پیسہ، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دنیا کے ساتھ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی چاہیے. انڈیا کا امریکہ کے ساتھ بھی ہے، انڈیا کا فرانس کے ساتھ بھی ہے، انڈیا کا رشیا کے ساتھ بھی ہے، اور انڈیا کا باقی بھی ایسے کنٹریز جو یہ چیزیں بناتے ہیں ان کے ساتھ بھی بہت اچھا تعلق ہے. جہاں تک بات ہے کہ ہم کہتے ہیں جی ہم 23 مارچ کو اپنے ایک پاور شو کرتے ہیں ہم لوگ ہر سال. بالکل کرنا چاہیے، جو ہمارے پاس ہے وہ ہمیں دنیا کو بتانا چاہیے، دنیا کو دکھانا چاہیے کہ ہاں ہمارے پاس ایک ایک پاور ہے ہمارے پاس موجود ہے، اور ہاں اسی لیے کہ ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ چیزیں رکھیں. لیکن اس کے لیے ابھی ہماری نئی حکومت بنی ہے پاکستان میں. وہ ہمارے فائنانس منسٹر بھی اورنگزیب صاحب ہمارے پرائم منسٹر بنے، فائنانس منسٹر بنے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بس آئی ایم ایف کے ساتھ فوراً سے پہلے آئی ایم ایف کی طرف جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ بات چیت کریں گے کہ ان سے ہم پیسے پکڑ لیں. اچھا صحیح ہے، لیکن ہم جب یہ کہتے ہیں کہ یہ والا میزائل، یہ والا جہاز، یہ والا ٹینک، یہ والا راکٹ یا جو بھی آپ کو ویپنز چاہیے، وہ ہے تو بڑی ضروری، آپ استعمال کریں، لیکن اس کے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ آپ کی ایک بڑی مضبوط بیس ہونی چاہیے اکانومی کی. اگر وہ اچھی ہے تو دین آپ کی بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. آپ اس کے اوپر خرچتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ کا ڈیفنس سٹرونگ ہونا ضروری ہے. وہ کوئی بھی کنٹری ہے، چھوٹا ملک ہے، بڑا ملک ہے، نیوکلیر پاور ہے، نیوکلیر پاور نہیں ہے، ان سب کے لیے یہ چیزیں چاہیے. بٹ اگر اس وقت ہم اس کی بات کریں تو انڈیا نے ایک بہت بڑا مائل سٹون، ویسے تو اگر لاسٹ 2-3 سالوں کی ہم بات کریں، انڈیا نے بہت سارے مائل سٹون جو ہیں اس کو کراس کیا ہے. بہت سارے اسپیس مشنز کی بات کریں، آپ شپ کیریئرز کی بات کریں، وکرانت وغیرہ، وہ شامل کیا انہوں نے، اپنے نیول کے حوالے کیا. انہوں نے بہت سارے میزائل کی ایک لمبی رینج انہوں نے اب شامل کی ہے. اپنے ایئر فورس کو انہوں نے ویل ایکوپڈ کیا ود رافیل، فرینچ بڑا اچھا جہاز ہے، فائٹر جیٹ ہے، اس کے ساتھ انہوں نے اس کو ایکوپڈ کیا. اسی طریقے سے انہوں نے اپنی گراؤنڈ فورس کو، ایئر فورس کو، نیول فورس کو، تینوں کو، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ٹائم کے ساتھ وہ تینوں کو لے کے جا رہے ہیں.